Okay mga idol, next aning lollipop o sabon. Uy, wa man mo gi. Tang-tang. Okay, ready na? Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Tilaing mo ta. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tilaing. Tilaing ba? Ah, sige. Ready? Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Wala man mo gikuanan. Dili na ko makita. Lollipop. 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 Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Ito, take to mga idol. Lollipop. Lollipop. Sabon. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Sabon. Mura ko na. Atong palisuran ha. Wow. Atong palisuran. Pag mo ingon kong lollipop, sabon. Sabon mo yan ha. Bali ha. Bali, bali. Sabon. Pag lollipop, sabon na pwede mong kuhan. Atong palisuran. Pag sabon, lollipop, din yung kuhan. Kaya na? Okay. 1, 2, 3. Lollipop. Oh, tas. Okay pala. Oh. Oh, kana eh. Presence of mind. 1, 2, 3. Balik kaya po na, balik. 1, 2, 3, go. Lollipop. And the winner! Ah, gamay ra nga pahalipay kay. Salamat. Salamat. Salamat, sir. Wala pa atong ilim na dito. Wala na napil. Please like and share the Moto Vlog.